les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. C'est une recette pour une petite entrée marocaine, 100% marocaine, qu'on trouve sur toutes les tables et presque tout le temps. C'est le caviar d'aubergine ou comme on appelle chez nous, le zalouk. Donc, اليوم غنوجدوا زعلوك. Donc, كلشي تعرف زعلوك. Normalement, تقريبا كلشي تعرف يصاوب زعلوك. دونك هذا غير ان تي رابيل باش نفكركم فيه لانه فريمون لونطري اللي تنديروها تقريبا دائما وتلقاوها دائما في الطبله ديالنا. دونك غندوزو نشوفوا لي زانغريديون باش نبداو نصاوبوا الزعلوك ديالنا. دونك اون فا باسي voir les ingrédients pour commencer la préparation de notre caviar d'aubergine, de notre zalouk. Donc restez avec moi. Donc pour les ingrédients, on a besoin d'une cuillère de piment doux, معلقة ديال التحميرة, une demi-cuillère de poivre, نص معلقة ديال البزار, une demi-cuillère de cumin, نص معلقة ديال الكمون, une demi-cuillère de coriandre moulu, نص معلقة ديال القزبر مطحون et une cuillère de sel ومعلقة ديال الملحة. On a besoin également de 2 gousses d'ail, جوج ريوسة ديال الثومة, une cuillère de persil haché, معلقة ديال المعدنوس مطحون, 3 tomates, 3 تاع المطيشات et 2 aubergines, جوج تاع الدنجالات. On va commencer par piquer les aubergines pour les mettre au four وغنثقبوا شوية الدنجالات ديالنا ونديروهم في الفران. On va commencer par couper les tomates en petits morceaux. غنبداو بتقطع المطيشة الأطراف صغيرة. Une fois que les aubergines sont bien grillées, on les sort du four, on les épluche à l'aide d'une cuillère et on les coupe en petits morceaux à l'aide d'un couteau. ومنين les aubergines ديالنا يتشواو مزيان نخرجوهم من الفور ونقيوهم ونقطعوهم طريفات صغار بالموس بهذه الطريقة. On commence à préparer notre sauce en mélangeant tous les ingrédients avec 2 cuillères de l'huile d'olive. نبداو نصاوبوا الشرموله ديالنا, نخلطوا كاع المكونات اللي عندنا مع 2 ديال المعلقات ديال زيت العود. Par la suite, on ajoute les aubergines et les tomates et on laisse cuire pendant quelques minutes. ومن بعد نزيدو الدنجال والمطيشة ونخليهم يطيبوا الوقت الكافي حتى يبان لينا الدنجال والمطيشة نساجموا مع بعضياتهم. Et une fois que les aubergines et les tomates ont bien fondu, il ne reste qu'à servir notre zalouk et bon appétit. الدنجال والمطيشة يذوبوا مع بعضياتهم, تيبقى لكم غير تقدموا الزعلوك ديالكم في طبق التقديم وبالصحة والراحة. Et voilà, on arrive à la fin de la recette. Donc notre zalouk il est prêt. Ça sent bon, c'est délicieux et vraiment, comme vous avez vu, c'est très facile et très rapide. Donc voilà, الزعلوك ديالنا واجد. تقدروا تقدموه بارد ولا سخون, في les deux cas تيكون بنين. Donc bien sûr, vous pouvez le présenter chaud ou froid. Dans les deux cas, c'est délicieux et ça se marie parfaitement avec la viande et le poisson également. Voilà, donc on arrive à la fin de la recette. Je vous souhaite bon appétit. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Donc وصلنا للنهاية ديال la recette ديالنا وتنتمنى لكم شهية